как уссурусы измыслили русский язик. Так, колеги, danas moramo da napravimo правила за русский язик. Я имам добру ідею. Наприклад, ми імамо реч молоко, млеко, і я мислим, да ми морамо да читамо ово малако. Како зашто? Зашто ти зараđuješ своje pare? Da sediš i ne radiš ništa? Tako je čuti. Ja mislim, ovo je dobra ideja. Super ideja. Tako, uvijek pišemo o, govorimo a. Da не буде baš tako lako, osim u slučajevima kad je slovo o pod naglaskom. Znači, молоко, govorim малако. Малако, под naglaskom, ovo stavljamo o. Супер, tako і пишемо. Так, і корова, крава. Говоримо корова. Супер, супер. Так, šta još? Šta još? А tako ми радимо і со словом «є». Пишемо «є», а говоримо, наприклад, «і». Как вам ідея? Браво! Наприклад, пишемо «переход», а говоримо «переход». Супер! І істо. Істо. Да не буде баш тежко, істо правило. Само у случаевima kad je slovo «je» pod naglaskom. Da, sviđa se. Dobro smo radili danas, kolegi. За danas je dosta. Napravimo novo pravilo još kasnije.